पांडवेश्वर के विधायक की शिकायत पर पत्रकार को गिरफ्तार किया। द्रौपदी मुर्मू के लिए प्रचार का आरोप। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट मांगने का पत्रकार पर लगा है आरोप। टीएमसी के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पांडवेश्वर थाना पुलिस ने दुर्गापुर के एक पत्रकार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए पत्रकार पर आरोप है कि वह शुवेंदु अधिकारी की तरफ से विभिन्न विधायकों को फोन कर राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को वोट देने के लिए कह रहे थे। इसे लेकर पांडवेश्वर थाना में विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद देर रात दुर्गापुर के बी जोन से आरोपी पत्रकार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज पत्रकार को कोर्ट में पेश किया गया। पत्रकार के विरुद्ध भदवी की धारा 167 ए, 171 एफ, 189, 388, 389, 506, 109 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी भी आरोपी है। शिकायत में लिखा है कि वह पत्रकार एवं बांग्ला दैनिक अखबार से जुड़े हुए हैं। আমি তো আপনাদের সঙ্গে প্রত্যেকের সঙ্গে পূর্ব পরিচিত, বলে অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনারা অনেকেই আমাকে ফোন করেছেন এবং অনেকেই আমাকে বিভিন্ন জায়গায় কথা বলতে চেয়েছেন। তো যাই হোক, ঘটনাটা হলো যে গত পরশুদিন সঞ্জয় সিং বলে একজন আমাকে বারবার হোয়াটসঅ্যাপ কল করতে থাকে। 5-7 বার কল করার পর আমি এক সময় আমার মাসিমা মারা গেছিলেন, আমি সেই কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তাকে বলি যে আমি আপনার সঙ্গে পরে কথা বলবো, আমি খুব ব্যস্ত আছি, ছোট ভাই বোনগুলো কান্নাকাটি করছে। বারবার ফোন করতে, লাস্টে আমি রাত্রি বোধ হয় তখন 10টা বাজবে, 10টা নাগাদ আমি ওকে ও আমাকে ফোন করলো। আবার তখন আমি ফোন ধরে বললাম, বলুন কি ব্যাপার আছে। আমার বললো আপনার সঙ্গে বিরোধী দলনেতা কথা বলতে চাই। আমার সঙ্গে কেন বিরোধী দলনেতা কথা বলবে? বললো না, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে কিছু কথা আছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে কি কথা আছে? আমার তো 18 তারিখে ভোট আছে। তো বললো না, আপনার একটা সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। ওই তো সঞ্জয় সিং বলে। কি পরিচয় দিয়ে ফোন করে? ও আমাকে তখন ফোন করেছিল যে ও একদিন পত্রিকার জড়িয়ে আছে। কি বলেছিল আপনাকে? কত টাকার অফার দিয়েছিল? শুধু আমাকে নয়, আমার যিনি পাশের অ্যাসেম্বলি যিনি বিধায়ক হররাম সিংজি, এইমাত্র আমাকে হররাম সিংজি বলছিলেন, একটা মিটিং আমরা একসঙ্গে ছিলাম, হররাম সিংজি আমাকে বলছিলেন হামকো ভি ফোন কিয়া থা। একই শুনি, একই কথা, ওনাকেও চমকাচ্ছিল ফোনে। তাহলে দ্রৌপদী মুর্মু কি জিততে পারবেন না, সেই কারণে তৃণমূল থেকে ভাঙানো হচ্ছে, এরকম আপনি কি মনে করছেন? দেখুন, জিততে পারবেন কি জিতবেন কি হারবেন এটা বড় কথা নয়। এই যে ঘোড়া কেনা বেচার ভারতবর্ষে এটা একটা ট্রেন্ড তৈরি করে দিয়েছে, এটা একটা খুব খারাপ নজির এবং আমি নিজে খুব অপমানিত বোধ করেছি। দেখুন, ও তো আমাকে বিরোধী দলনেতার নাম করে ফোনে কথা বলাতে চেয়েছিল। আপনি করেছি এফআইআর কপিটা পাঠিয়ে দেবো। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। लायंस क्लब ऑफ बांकुड़ा की तरफ से आरण्य दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से रैली का आयोजन किया गया, जो कि बांकुड़ा के कुचकुचिया स्थित डैफोडिल स्कूल से शुरू होकर हरेश्वर मेला, रानीगंज मोड़, इंदिरा गोड़ा होते हुए गंतव्य स्थल पर समाप्त हुई। माइकिंग एवं तख्तियों के माध्यम से पर्यावरण सुरक्षा को दर्शाते हुए स्कूली छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। मौके पर बांकुड़ा लायंस क्लब के अध्यक्ष अनुमिता चैटर्जी, सचिव प्रीति गोयंका, कोषाध्यक्ष नीरजा शराफ एवं कार्यक्रम के पर्यावरण चेयरमैन साधन मंडल के अलावा अन्य सदस्यों ने उपस्थिति दर्ज कराकर विशेष भूमिका निभाई और मौके पर लायंस अध्यक्ष अनुमिता चैटर्जी ने भी कई बातें कहीं। इस उपलक्ष्य में जागरूकता रैली निकाली गई एवं 50 पौधों का रोपण भी किया गया। আমি
আমি একটা কথাই বলবো, এই যে আমরা শুরু করেছিলাম আবার শেষ। আজকে কি পালন করলেন আপনারা? আজ অরণ্য সপ্তাহ পালন হবে লায়ন্স ক্লাব অফ বাঁকুড়ার তরফ থেকে। আমরা প্রথমে র্যালি বের করেছিলাম, আমাদের ডেপুটি স্কুলের স্টুডেন্ট প্লাস গার্ডিয়ান, আর ডিবি স্কুলের স্টুডেন্ট গার্ডিয়ান, কিছু টিচার্স, আমাদের লাইন মেম্বার্স, অনুশীলন সমিতির মেম্বার্সরা, এছাড়া যারা ইন্টারেস্টেড ছিল তারা এটাতে পার্টিসিপেট করেছিল। অরণ্য সপ্তাহটা এরকমভাবে পালন করলাম যে একটা র্যালি বের করে, তার সাথে কন্টিনিউয়াস কিছু স্পিচ দিয়ে যাচ্ছিলেন আমাদের লাইন মেম্বার বিপ্রদাস মিদ্দা। আমাদের হাতে সবারই হাতে প্ল্যাকার্ড ছিল, তাতে বিভিন্ন রকমের লেখা ছিল মোটিভেশনাল লাইন কিছু, যেমন গাছ কেটো না, গাছ কাটলে পরিবেশ দূষণ হবে, পরিবেশ দূষণমুক্ত করতে হলে গাছ লাগাতে হবে। এরকমভাবে আমরা পুরো একটা র্যালি বের করলাম সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য। তারপরে আবার আমরা ডেপুটি স্কুলে ফিরে এলাম, ফিরে এসে আমরা কিছু গাছ আমাদের কত গাছ লাগালেন? গ্রাউন্ডে লাগাচ্ছি। কত গাছ লাগালেন? 50টা গাছ। আপনার नाम? लाइन অনুমিতা চ্যাটার্জি। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। आज सारा देश आज़ादी के 75वें वर्षगांठ मनाने जा रही है। उसी के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत RPF पोस्ट बांकुड़ा आद्रा मंडल की देखरेख में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। बांकुड़ा शहर के टाउन बॉयज स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के तहत सेनानियों के परिजनों को अभिनंदन एवं सम्मानित किया गया। मौके पर उपस्थित बांकुड़ा नगर पालिका की चेयरपर्सन अलकसीन मजुमदार, बांकुड़ा नगर पालिका के CIC अजीजुर रहमान, RPF आद्रा मंडल के DACC देवज्योति चैटर्जी, CIB आद्रा मंडल के इंस्पेक्टर SK हाजरा, RPF पोस्ट बांकुड़ा के प्रभारी मानस मजुमदार, लेडी RPF सब इंस्पेक्टर अल्पना कुमारी, बांकुड़ा स्टेशन मैनेजर एवं टाउन बॉयज हाई स्कूल के हेडमास्टर विश्वजीत पाइक समेत अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। রেলে আদ্রা ডিভিশন এবং বাঁকুড়া ডিভিশনের রেলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত বাঁকুড়া জেলায় আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা দেশকে স্বাধীন করার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন তাদের পরিবারকে আজকে যে সম্বোধনা অনুষ্ঠান, আজকে 75 বছর মনে হয় এই অনুষ্ঠান, 75 বছর ধরে এই অনুষ্ঠানটা চলছে। মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের PS স্যার, উপস্থিত রয়েছেন আমাদের বাঁকুড়া পৌরসভার CIC আমার ভাই আজিজুর, এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিবারে যারা রয়েছেন অনেক মায়েরা রয়েছে, এবং RPF এর সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছে আমার অনেক ভাইরা রয়েছেন, আমার দিদিরা রয়েছেন, প্রত্যেকেই আমার যথাযোগ্য স্থানে প্রণাম, ভালোবাসা ও আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। কারণ রেলের যিনি সঞ্চালকের দায়িত্বে আছেন তিনি বলছেন যে আমরা রেলের পক্ষ থেকে 75 বছর ধরে এই যারা স্বাধীনতার যুদ্ধ লড়াই করেছিলেন তাদের পরিবারকে আমরা সম্বোধনা জানাই। তো আমরা সত্যি আনন্দিত, খুব গর্বিত, এবং আমরা আপনাদের সাথে আছি, আপনাদের পাশে আছি। এইভাবে ওই পরিবারের সাথে আপনারা থাকুন, কারণ হয়তো আমরা স্বাধীনতার যুদ্ধ দেখতে পাইনি, কিন্তু মনে হয় যে স্বাধীনতার সংগ্রামে যে পরিবারের মানুষ আজকে উপস্থিত হয়েছে সেই পরিবারের সঙ্গে থাকতে পারলে মনে হবে যে আমরা স্বাধীনতার সংগ্রামে যারা যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছেন তাদের সঙ্গে আমরা আছি। সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন যে আমরা তাদের অমূল্য সময় নষ্ট কাটিয়ে করে আমাদের জন্য খরচ করে এখানে এসেছেন, কারণ কোনোভাবেই এনাদের উপস্থিতি ছাড়াই অনুষ্ঠানটা সাফল্যমণ্ডিত করে। তাই আমি RPF তরফ থেকে আদ্রা ডিভিশনের সিকিউরিটি হেড হিসাবে আমি সকলের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমরা জানেন যে আমরা রেলের তরফ থেকে ভারত সরকারের নির্দেশ অনুসারে আমরা 75 বছর পূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন প্রোগ্রাম করছি। বিভিন্ন প্রোগ্রামের মধ্যে আছে আপনার জল সেবা, রেগুলার স্টেশনে উই আর ডিস্ট্রিবিউশন ওয়াটার টু অল পাবলিক প্যাসেঞ্জার্স, প্ল্যান্টেশন, ট্রি প্ল্যান্টেশন, স্টেশন এরিয়া বা সারাউন্ড এরিয়াতে ট্রি প্ল্যান্টেশন হচ্ছে। সংহতির জন্য রান ফর ইউনিটি আমরা সব জায়গায় আমরা করছি, এবং লোকের মাধ্যমে আমরা একটা ফ্রিডম বা দেশের প্রতি একত্রতা বোধ
দেখানোর চেষ্টা করছি। যদিও আমরা দেশবাসী সকলেই দেশকে ভালোবাসি, তবু আমাদের ইউনিফর্ম হিসাবে, ইউনিফর্ম পার্সোনাল হিসাবে আমাদের কিছু ব্যক্তিগত কিছু আলাদা দায়িত্ব থেকে থাকে, সে দায়িত্ব আমরা অস্বীকার করতে পারি। তাছাড়া আজ আমরা যে স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিবারদের দেখেছি, যারা একদিন এই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য কত আত্মত্যাগ বলিদান দিয়েছেন, সেই তাদের পরিবারকে ভুলে এ স্বাধীনতা 75 বছর পূর্তি কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে। তো অন্তত আজকে অন্তত এনাদের এখানে উপস্থিত করে মনে হচ্ছে যে অন্তত আমরা অন্তত স্বাধীনতা সংগ্রামে কিছু যে অসম্পূর্ণ কাজ ছিল সেটা অন্তত এদিকে দেখে মনে হচ্ছে যেন অন্তত এদের সম্বর্ধনা দিয়ে মনে হচ্ছে যেন হ্যাঁ আমরা আমাদের যে অসম্পূর্ণ যে আমাদের বিভিন্ন কাজকর্ম ছিল সেটা সম্পূর্ণ হবে। আমরা জানি এর আগে আমরা 11 তারিখে পুরুলিয়াতে এরকম অনুষ্ঠান করছিলাম এবং সেখানেও কিছু স্বাধীনতা সংগ্রামী বা তাদের পরিবারকে আমরা সম্বোধিত করেছি এবং আগামী দিনে আমরা আরও অনেক রকম প্রোগ্রাম করবো এবং 15 আগস্ট পর্যন্ত আমাদের আদ্রা ডিভিশনের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রোগ্রাম হবে। এইভাবে প্রোগ্রাম চলবে। আপনারা আমাদের পাশে থাকুন, আমাদের সহযোগিতা করুন, আমাদের সঙ্গে থাকুন যাতে আমরা প্রোগ্রামকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারি। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। बीस ग्राम हेरोइन समेत एक युवक को सालानपुर थाना के रूपनारायणपुर फाणी की पुलिस ने गिरफ्तार किया। 20 ग्राम हेरोइन की अनुमानित कीमत 70 से 80 हजार रुपए बताई जा रही है। झारखंड सीमावर्ती रूपनारायणपुर इलाके के हांसी पहाड़ी मोड़ से एक मारुति स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से हेरोइन समेत एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी युवक का नाम 27 वर्षीय अर्जुन धीबर है। वो आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत 12 चक के ईसेल कॉलोनी का निवासी बताया जा रहा है। मामले के बारे में छानबीन करते हुए पुलिस को पता चला कि आरोपी युवक खुद हेरोइन का सेवन करता है और हेरोइन की तस्करी भी। बीते शाम रूपनारायणपुर फाणी के इंचार्ज मंजीत धारा और AASI रंजीत सरकार अपनी पूरी टीम के साथ नाका चेकिंग कर रही थी और उसी समय बदमाश युवक ने पुलिस के पास गाड़ी को खड़ी न कर भागने की कोशिश की। बदमाश को भागता देख पुलिस ने काफी तेज गति से वाहन चलाते हुए युवक को धर दबोचा और उसके वाहन की तलाशी करने लगे और तलाशी के दौरान पुलिस को हेरोइन मिली। रविवार को आरोपी को जिला अदालत में पेश किया गया और पुलिस ने बदमाश युवक को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजने की अर्जी दी। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। सालानपुर थाना के प्रखंड प्रशासन व पुलिस की पहल पर सालानपुर के रूपनारायणपुर चौकी अंतर्गत समडी व पीठागैरी मार्ग पर फुटपाथों को मुक्त कराने की पहल की गई। रविवार को सालानपुर प्रखंड के BDO राजेश कुमार, संयुक्त BDO श्रेया नाग, सालानपुर थाने के कार्यवाहक अधिकारी अमित हाटी, रूपनारायणपुर चौकी प्रभारी मंजीत धारा, जिला परिषद प्राचार्य मोहम्मद अरमान, उपाध्यक्ष विद्युत मिश्रा और सत्ताधारी दल के नेता भोला सिंह ने संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया और समडी एवं पीठागैरी के फुटपाथों से अतिक्रमण हटाया और सब्जी व्यापारी को चेतावनी दी। आपको बता दें कि कल से पुलिस फुटपाथ पर सब्जी बेचने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेगी और सभी फुटपाथ के दुकानदारों को उन्होंने बाजार जाकर सब्जी बेचने के लिए कहा। फुटपाथ पर कब्जा करने वालों को चेतावनी दी। আপনি এই জায়গাটা যে বানিয়েছেন, এই যে ফ্রিজ রেখে দিচ্ছেন, জিনিসপত্র রাখছেন, আপনার খদ্দের বাইকটা কোথায় রাখছে দেখেছেন? কিভাবে করবে তোমার বাইক রাখছে? এই বাসটা খুলবেন। আপনি তো ফুটপাথটা নিয়ে দেখতো, তাই না? ফুটপাথটা তো দখল হয়ে গেছে। এবার আপনি সরাবেন। আমার প্রবলেম
টাইমের মধ্যে করে না, সেটা জায়গা করে দেওয়া হবে, কিন্তু এখানে বসতে দেবো না। বাজারে যাও, যেখানে আছে খালি টাকা বসে যাবে, কেউ ভাড়া করবে না। এটা প্রথম কথা, কাল থেকে যদি বসো এগুলো কাজ আপনার দোকান, আপনার ভেতরে দোকান, এই জায়গা তো আপনার নয়, এই জায়গা তো আপনার নয়, তাহলে আপনি কেন রেখেছেন? এটা কিন্তু আপনাকে রাখতে দেবো না, আপনি ভেতরে দোকান। এরপরে যদি আমরা কোনো অ্যাকশন নিই তখন বলবেন না কিন্তু যে আমরা মাল দিয়ে গেছি নিয়ে গেছি। এই জায়গা আপনার না, এখানে ফুটপাথ, এখানে মানুষ ভালো না করতে পারে বন্ধ করে দেবে। দেওয়াল হ্যাঁ এরপরে যদি হয় আমরা মালপত্র নিয়ে যাবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ আপনার বেলা প্রথম চিন্তায় আপনার তো এই রাস্তার মধ্যে চলে এসছে। যা রাখবেন ভেতরে রাখবেন, এই যে এখান পর্যন্ত করে রেখেছেন। এরপরে যদি হয় মালপত্র নিয়ে যাই তখন বলবেন না, সব আমরা ওকে সিট দেখিয়ে দেবো সব কটাকে। যদি বসতে হয় বাজারের ভেতরে বসবে, এখানে কাল থেকে কিন্তু আপনি দোকান থেকে কতটা বেরিয়েছেন? আপনার দোকান কতটা? আপনার দোকান থেকে কতটা বেরিয়েছে? হ্যাঁ অসুবিধা আছে বলি তো, সুবিধা থাকলে আপনার আসছে নাকি পুলিশ আবার? আপনি দেখুন তো আপনার দোকানে কতটা আছে আর আপনি কতটা বের করেছেন। এটা আপনার দায়িত্ব, আপনি কীভাবে করে নিয়ে যাবেন এই মালপত্র যা বাইরে, আপনার দায়িত্ব, আপনি কীভাবে করবেন। এটা আপনার প্রবলেম, আপনি করেছেন, আপনাকে প্রবলেম সর্ট আউট করতে হবে। এরাও করলেই কিন্তু আরও কার্য থাকবে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। दुर्गापुर इस्पात नगरी के बी जोन संलग्न आमरा कजन बॉयज क्लब में स्थायी रूप से स्वास्थ्य जांच केंद्र शुरू किया गया। इस शिविर में शनिवार को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। दवाएं निःशुल्क मुहैया कराई जाएंगी। महीने में एक दिन स्पेशल डॉक्टर रहेंगे। रविवार सुबह दुर्गापुर नगर निगम की मेयर आनंदिता मुखोपाध्याय और आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कवि दत्ता ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। दुर्गापुर नगर निगम की मेयर आनंदिता मुखर्जी ने कहा कि क्लब के द्वारा लिए गया उद्योग काफी सराहनीय है। दुर्गापुर का यह क्लब न केवल चिकित्सा सेवाओं में बल्कि समाज के प्रति जिस तरह से जिम्मेदारी ले रहा है वह वाकई अविश्वसनीय है। दुर्गापुर के विभिन्न हिस्सों के गरीब और जरूरतमंद लोगों से लेकर सभी वर्ग के लोग इस सेवा से लाभान्वित होंगे। তাদের উপস্থিতি দুর্গাপুর টাউনশিপে সবাই উপলব্ধি করেছে। আজকে আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই আজকের বিশিষ্ট অতিথিদের, শ্রীমতী শহরে এমনি একটি উদ্যোগ নিয়েছে ক্লাব, কেমন লাগছে কি বলবো? অসাধারণ একটি উদ্যোগ। মানে দেখুন, বিভিন্ন জায়গায় হেলথ চেক আপ ক্যাম্প হয়ে থাকে, কিন্তু আমরা কজন বয়েজ ক্লাবের এই যে এগিয়ে আসা এবং বিনামূল্যে ওষুধ পরিষেবা, অনেকে চিকিৎসার জন্য ক্যাম্প করে, ক্যাম্পটা সেদিনই শেষ হয়ে যায়, কিন্তু এই পরিষেবা চালিয়ে যাওয়া অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া কন্টিনিউ, এটা একটা অসাধারণ উদ্যোগ। এবং যারা যারা এখানে জড়িত আছেন এই এটা করতে গেলে তো একা অবশ্যই আমরা কজন বয়েজ ক্লাবের সঙ্গে হয় না। দ্য নেশন হসপিটাল আছে, গৌরীজি হসপিটাল আছেন, সর্বোপরি আমার সন্দীপ দে রয়েছেন, এছাড়াও আমরা সকলে রয়েছে, ভাই সূর্যশেখর রয়েছেন। যদি কোনো রকমে যদি আপনাদের সাহায্য লাগে, আপনারা কি সাহায্যের পাশে হাত থাকবেন? অতি অবশ্যই, এরকম একটা সাধু উদ্যোগ। আচ্ছা, আরও আছেন শাকম্বর গ্রুপের যিনি HR সাহেব, তিনি রয়েছেন, এবং আমরা তো সর্বোপরি রয়েছি। বা দুর্গাপুরের আমার বেশ গর্ব হচ্ছে যে এত ভালো ভালো উদ্যোগ এখানকার সমস্ত ক্লাব থেকে নেওয়া হচ্ছে। আপনারা জানেন যে চিকিৎসা শাস্ত্র এখন মানে সাংঘাতিক কস্টলি হয়ে গেছে। স্বাস্থ্যসাথীর জন্য সেটা অনেকখানি লাঘব হয়েছে, কিন্তু সব মানুষের অনেক সময় স্বাস্থ্যসাথী সুযোগটা নিতে পারছে না বা হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে যদি এরকম একটা উদ্যোগ থাকে যে খুব সাধারণ মানুষ যারা বিনামূল্যে ওষুধ পাবেন, এবং ভালো ভালো ডাক্তার, কার্ডিয়াক সার্জন থেকে শুরু করে সমস্ত রকমের সেগমেন্টে ডাক্তার থাকছে, তো অসাধারণ। এবং আমি বলবো যে এই জায়গার জন্য আমি গর্বিত এবং আমি অতি অবশ্যই সঙ্গে আছি। আপনারা এগিয়ে সাধুবাদ জানাচ্ছি। বিনামূল্যে চিকিৎসা বা ঔষধ পরিষেবা
এই ভাবনাটা কবে থেকে এবং এই পরিষেবা কতদিন পাবে? আমাদের ক্লাবে বরাবরই আমরা সারা বছর ভোরে বিভিন্নভাবে আমরা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করি, বিভিন্ন হেলথ চেক আপ ক্যাম্প করি, আই ক্যাম্প করতাম আগে, এখন সুপ্রিম কোর্টে ভার্টিকের জন্য আই ক্যাম্পটা বন্ধ করেছে। তো এইটা করতাম, এই ভাবনাটা গত বছর থেকে এসছে, যখন কোভিডের সময় আরও বিশেষ করে এসছে। অনেক মানুষ চিকিৎসা পাচ্ছেন না, হসপিটালে পরিষেবার থেকে মানে হসপিটাল যত তার থেকে বেশি লোক সংখ্যা। সেই কারণেই আমরা এরকম একটা চিন্তা করলাম যে যদি আমাদের ক্লাবে যদি এরকম একটা যদি চিকিৎসা কেন্দ্র তৈরি হয় এবং বিনা পয়সায় যদি ওষুধটা আমরা দিতে পারি, তাহলে গরিব মানুষ এবং মধ্যবিত্ত যারা আছে উপকৃত হবে। সীমার বাইরে, যেহেতু এখন সব কিছু মূল্যের বাইরে, হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে, সেই কারণেই আমাদের এই চিন্তা ভাবনা। বিভিন্ন মানুষ আমাদের সাথে সহযোগিতা করছে। কী কী বারে এখানে ডক্টর বসবে এবং কোন কোন ডক্টররা বসবে? প্রত্যেক শনিবার প্রথম, সেকেন্ড স্যাটারডে এবং ফোর্থ স্যাটারডে নেশান হসপিটালের ডাক্তাররা বসবেন বিভিন্ন বিভাগের অল্টারনেট অ্যাডিশনাল করে। আর প্রথম শনিবার এবং থার্ড শনিবারটা হচ্ছে গৌরীদেবী হসপিটালের ডাক্তাররা বসবে। এটা আমরা স্টার্ট করছি। এরপরে মাসে একটা করে বিশেষ দিনে আমরা প্রত্যেক মাসে একটা করে বিশেষ দিনে অর্থোপেডিক, কোনো দিন বা কোনো দিন এই ধরনের বড় বড় বিশেষজ্ঞদের বসাবে, বিশেষজ্ঞ নিয়ে একটা করে ক্যাম্প করবে। এটা হচ্ছে আমাদের ভাবনা। আচ্ছা, এটা লাইফ টাইম চলবে। আচ্ছা, আপনার নামটা একটু বলবেন? আমার নাম জয়ন্ত মজুমদার। প্রথমেই বলি, স্বাস্থ্য শিবির নয়, এটা হচ্ছে ফ্রি উইকলি ক্লিনিক। প্রতি সপ্তাহে শনিবার সারা বছর ধরে চলবে। তার সাথে এখানে ডাক্তার থাকবে, নার্স থাকবে, প্রিলিমিনারি যেগুলো আছে ইসিজি থেকে শুরু করে সমস্ত রকম ট্রিটমেন্ট থাকবে এবং ফ্রি ওষুধ দেওয়া হবে। সমস্ত পেশেন্টকে ফ্রি ওষুধ দেওয়া হবে। এটা উদ্যোগটা নেওয়ার কারণ কি? এটা উদ্যোগটা নেওয়ার কারণ হচ্ছে যে বহু লোক আছে যাদের পক্ষে আজকের ডেটে মেডিকেল মানে এমনি ডাক্তার দেখানো এবং ওষুধপত্র সংগ্রহ করা খরচ সাপেক্ষ হয়ে গেছে। যারা গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি নয় বা সেই ধরনের অ্যাক্সেস নেই মেডিকেল ফেসিলিটিতে, তাদের জন্য এটা খুব খরচ সাপেক্ষ হয়ে গেছে। অনেকেই ট্রিটমেন্ট করাতে পারছে না। তাদের বড় ধরনের রোগ যদি বেরিয়ে যায়, হার্টে বা অন্য কিছু যদি অপারেশন করতে হয়, সেক্ষেত্রে কি আপনারা সাহায্য করবেন? নিশ্চয়ই করব। এখানে তো একটা প্রিলিমিনারি স্ক্রিনিং হচ্ছেই। এছাড়াও প্রতি মাসে একটা করে আমরা স্পেশালিটি ক্লিনিক করব। স্পেশালিটি ক্লিনিকে আমাদের অলরেডি হেলথ ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। একটা মাসে হয়তো কার্ডিয়াক হলো, তারপরে মাসে অর্থোপেডিক হলো। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। तृणमूल कांग्रेस के आगामी 21 जुलाई को कोलकाता के धर्मतला में आयोजित होने वाले शहीद स्मरण सभा के समर्थन में रविवार को रानीगंज के 35 नंबर वार्ड रुनाई इलाके में रानीगंज ब्लॉक टाउन टीएमसी माइनॉरिटी सेल की ओर से माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष इंतखाब खान के नेतृत्वता में पथ सभा का आयोजन किया गया। सभा में मुख्य रूप से डेप्यूटी मेयर वसीम उल हक, एमआईसी देवेंदु भगत, 35 नंबर वार्ड पार्षद अख्तरी खातून, कंचन तिवारी, प्रकाश महतो, माइनॉरिटी सेल के कैसर हयात, बापी खान, गुलाम अली मुख्य रूप से मौजूद रहे। हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने नो आइडेंटिटी नो वोट के नारा लगा के उस दिन राइटर्स की अभियान किया और राइटर्स के अभियान करने के समय हमारे बंगाल की चारों ओर से उस दिन सारा हमारे कार्यकर्ताओं लोग उस दिन हाजिर हुए वहां। उन लोग सोच नहीं सके, उन लोग जो गणतांत्रिक आंदोलन है इस आंदोलन को शांतिपूर्ण रूप से चला रहे थे। हठात उस समय पुलिस इन लोग के ऊपर निर्विचार में गोली चलाना शुरू कर दिया। हमारे 13 जन कार्यकर्ता उस दिन गोली से छल्ली हो गया और उन्हीं का याद में हम लोग आज 21 जुलाई को हम लोग को कलकत्ता जाना और कलकत्ता जाके जो कर्मी लोग हम लोग का साथ नहीं है,
जिसका खून से आज भी कलकत्ता की राजपथ रक्ताक्त अवस्था में है। हम लोग इस दिन को भूले नहीं और हम लोग को जाके उस दिन उन शहीदों को याद करें और उस शहीदों को सम्मान करें, उनके आत्मा का शांति जिसे मिले और उनके परिवार को प्रोत्साहन मिले और हम लोग को सबको लोगों को संगठित होकर हम लोग को इस काम को करना है। हम लोग की घटना जो 1993 साल में जब वाम फ्रंट के समय में आदमी का पीठ दीवार में ठेक दिया था, हम लोग जब जा रहे थे इलाका में हम लोग को पैर पकड़ के की रहनुमाई में लाखों नौजवान जब आवाज लगा रहे थे, मांग कर रहे थे, उन पे लाठी और गोली बरसा डाली। हजारों के संख्या में नौजवान जख्मी हुए और तरोताजा 13 नौजवान अपनी जान की शहादत दे दी, कुर्बानी नसीब कर लिया कलकत्ता की राजपथ पे। लेकिन यकीन जानिए ममता बनर्जी का वो तहरीक, हजारों नौजवानों का जख्मी होना और 13 नौजवानों का शहीद हो जाना, ये रायगढ़ नहीं गया। 1995 में इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ा और वोटर आइडेंटिटी शनाख्ती कार्ड लागू कर देना पड़ा। आज भी हम अपना शनाख्ती कार्ड से वोट ही नहीं बल्कि बहुत सारे काम को अंजाम देते हैं। ये कामयाबी है और ममता बनर्जी अपने उस 13 शहीदों को भूली नहीं। 1993 के बाद लगातार हर साल कलकत्ता के धर्मतल्ला में जिस जगह पे हुआ था उसी जगह पे शहीद दिवस मनाया जाता है। इन शहीदों को खिराज अकीदत पेश की जाती है। 2 साल कोविड का महामारी रहा। कोविड की महामारी में, कोरोना के काल में बहुत सारा निजाम गरम भरम था, लेकिन उस समय भी इन शहीदों को ममता बनर्जी ने भूला नहीं। और आप लोग बहुत भली बात जानते हैं कि 21 जुलाई पश्चिम बंगाल के लिए वो कौन सा दिन है। जिस तरह हमारा आपका त्योहार होता है, उसी तरह पश्चिम बंगाल भी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह से एक ऐसा त्योहार है जो तृणमूल कांग्रेस करता है। वो 21 जुलाई कलकत्ता जरूर जाता है। ये शहीद दिवस है। इस शहीद दिवस में खास पूरे पश्चिम बंगाल में और पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई पार्टी अपने शहीदों को याद करती है तो वो तृणमूल कांग्रेस है जो अपने शहीदों को याद करती है। बहुत पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बराबर बोलते थे আমরা 72 देखेছি, আমরা 65 देखेছি, लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी ये नहीं बोले या कभी भी ये इनकार नहीं किया कि हमारा शहीद के साथ हमारा एक रिश्ता है। ये तृणमूल कांग्रेस ही है जो अपना शहीद के साथ एक रिश्ता बनाया और आज तक 1993 के बाद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, चाहे पार्टी जी साल में हो, चाहे देश जी साल में हो। कोविड के भी सिचुएशन में हम लोगों ने 21 जुलाई अपने अपने नियम के हिसाब से अपने अपने जुरिडिक्शन में मनाया। वो ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी को मालूम था कि अगर पश्चिम बंगाल के लोगों को हमको हर हाल में एक पार्टी गठन करना होगा। एक पार्टी को समझा कि अगर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को हटाना है और पश्चिम बंगाल में हमको नया राजकारण करना है और इस पश्चिम बंगाल के पूरे আমরা লোককে দাঁড়াবার জায়গা দিতে পারিনি। রাস্তায় মানুষ দাঁড়িয়ে গেছে, ওই মানুষগুলো আবার অন্য জায়গায় চলে গেছে। সেইখানে মমতা ব্যানার্জি এলেন বক্তব্য রাখতে। যে মমতা ব্যানার্জি বক্তব্য রাখতে এলেন তখনই এক ঝাঁক গুলির আওয়াজ। মমতা ব্যানার্জি জননেত্রী অল্পের জন্য বেঁচে যায় তার সিকিউরিটির জন্য এবং হামলার বাহিনীরা টেনে নেমে মানুষকে মারতে থাকে, সবাই দিশাহারা হয়ে যায়। আমাদের আগে একটা কর্মী সেদিন ওই কলকাতার রাজপথে পড়ে থাকে, আমরা দেখেছি সবাই দিশাহারার মতো দৌড়চ্ছে। তখনও দেখেছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ওই ব্যামন রোডে যেটা আমাদের ট্রাফিক সেখানে বসে গেছেন। আমি দেখেছিলাম তখন যারা ওই আন্দোলনে গেছিলেন তখন যেরকম যুব কংগ্রেসের কর্মীরা মমতা ব্যানার্জিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, চারিদিকে টিয়ার গাছ ছুটছে, ওদিকে বোম ছুটছে, কিন্তু মমতা ব্যানার্জির যাতে আচরণ না লাগে তার জন্য কিন্তু তারা সতর্ক ছিল। তারপরে আমরা হঠাৎ শুনলাম যে মেয়র রোডে পঙ্কজ ব্যানার্জি
সেই দিন থেকেই দিদি এই দিনটিকে শহীদ দিবস হিসাবে বেছে নিয়েছেন এবং প্রতি বছরের নেই শহীদ দিবস হয়, কিন্তু 2 বছর এই জন্য পালন হয়নি। করোনার জন্য আপনারা দেখেছেন 2 বছর এটা গ্যাপ ছিল, কিন্তু তবু দিদি যতটা পেরেছেন ভার্চুয়াল হিসাবে তিনি করেছিলেন। এবারে কিন্তু যে টার্গেট পশ্চিমবাংলার বুকে দেওয়া হয়েছে, সমস্ত গ্রাম পাড়া মহল্লা শহর থেকে জমায়েত করতে হবে এবং এটা দেখিয়ে দিতে হবে যে এই মিছিলটাই 5 জনসভা হবে। এমনকি বাইরের রাজ্য থেকেও নেতা নেত্রীরা এই সভায় আসতে 3 দিন নতুন নতুন নিয়ম কানুন তারা চালু করে দিয়েছে। আর দিদি এখানে চাইছেন যে গরিব মানুষের পক্ষে কোন নীতিগুলো নিয়ে এলে গরিব মানুষের ভালো হবে। যুব জননেত্রী মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষের তথা সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে কলকাতার রাজপথে রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান শুরু করেছিল। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সচিত্র পরিচয়পত্রের দাবিতে রাজপথে যখন আমরা প্রতিবাদের ভমুক্ষুর হচ্ছি, নো আইডেন্টি নো ভোটের দাবিতে, তখন সিপিএম এর লেখাল বাহিনী, সিপিএম এর গণতন্ত্র বাহিনী, সিপিএম এর তৎকালীন প্রশাসক, পুলিশ নির্বিচারে নিরস্ত জনতাকে গুলি চালায়, টিয়ার গ্যাস ফাটানো হয়, যার নামে মানুষের গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়। রক্তাক্ত হয়ে যায় কলকাতার মানুষ, নিরুপায় হয়ে পশ্চিমবাংলার মানুষ নিরুপায় হয়ে এদিকে ওদিকে ছুটতে থাকে, রক্ত ভেসে যায় পশ্চিমবাংলার কলকাতার মতো শহর। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। মমতা ব্যানার্জি, মমতা ব্যানার্জি, তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস। শহীদ তোমায় আমরা ভুলিনি, ভুলবো না। শহীদ তোমায় আমরা ভুলিনি, ভুলবো না। শহীদের রক্ত, শহীদের রক্ত, শহীদের রক্ত। 21শে জুলাই কলকাতা অভিযানে দলে দলে যোগ দিন। 21শে জুলাই কলকাতা অভিযানে দলে দলে যোগ দিন। 21শে জুলাই দিচ্ছে ডাক বিজেপি নিপাত যাক। 21শে জুলাই দিচ্ছে ডাক বিজেপি নিপাত যাক। 21শে জুলাই দিচ্ছে ডাক বিজেপি নিপাত যাক। 21শে জুলাই দিচ্ছে ডাক বিজেপি निपात যাক। रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। सावन का महीना आते ही शिवालयों में भक्तों द्वारा बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। इसी क्रम में रानीगंज के रानी सैर कदमडांगा स्थित जोड़ा महादेव मंदिर में सावन माह के प्रत्येक सोमवार की रात्रि को हजारों की संख्या में भक्तों द्वारा जलाभिषेक किए जाते हैं। 2 वर्षों तक के कोरोना काल के पश्चात इस बार मंदिर को फिर से सजाया गया है। मंदिर समिति के सदस्य कुंदन दास का कहना है कि इस बार श्रावण मास के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की उम्मीद है। सैकड़ों साल पुराने इस महादेव मंदिर में बाबा कामेश्वर नाथ और सिद्धेश्वर नाथ महादेव की पूजा की जाती है। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार पुरुलिया के राजा द्वारा यहाँ बाबा सिद्धेश्वर नाथ और बाद में नीमचा ग्राम के तपादर परिवार के सदस्यों ने इस मंदिर में भगवान कामेश्वर नाथ की शिवलिंग स्थापित कर शिव की पूजा की थी। उस समय से भक्तों द्वारा मंदिर में पूजा अर्चना चल रही है। আমি শুনে এসেছি আমার বাড়ি নিমচা গ্রামে,
নিমচা গ্রামের মানুষরা এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিল দীর্ঘদিন ধরে, এবং পুরুলিয়ার যে মহারাজা তার দান এই মন্দির, এবং আমাদের নিমচার মানুষরা এই মন্দির যত্ন করে তুলেছিল, পুজো পাঠ চালাচ্ছিল। এসব চলার পর বেশ মন্দির জাগ্রত হয়ে ওঠে। তারপরে স্বামী রুদ্রপুরী যে এলেন সাধু বাবা, উনি দীর্ঘদিন ধরে এই সেবা চালিয়ে গিয়েছেন এই মন্দিরে, কঠোর তপস্যা করে গিয়েছেন এখানে উনি বেশ কয়েকটি প্রোগ্রাম দিয়ে গিয়েছেন। কার্তিক পূর্ণিমা হয়, হাজার হাজার মানুষের প্রসাদ তৈরি করা হয়, এখানে খাওয়া হয় এবং যজ্ঞ করা হয় 3 দিন 24 ঘন্টা। সাধু বাবা, বড় বড় সাধু সান্তরা আছেন এখানে, সন্ন্যাসীরা, সিদ্ধেশ্বর মহাদেব আছেন, বাবা কামেশ্বর মহাদেব, ইনি সিদ্ধদাতা, উনি মনোকামনা পূর্ণ করেন। এই মন্দিরের আরেক সাধু বাবা বলে গেছিলেন বাবা রুদ্রপুরী যে এখানে 7 দিন ধন্য দিলে পরে যে কোনো জিনিসে বা কোনো কিছুর জন্য ধন্য যদি দেয়, তো সাধু বাবা বলেছিলেন যে অটোমেটিক এই ভোলো বাবা বলে দিবে যে ভালো হবে না হবে না, সেটাও বলে দিবে। এই মন্দিরে এই সব পুজো পাঠ হয়, এখনও অবধি সাধু সান্তরা আসে। এবং শ্রাবণ আজ থেকে আমাদের ঢুকে গেল শ্রাবণ মাস আমাদের, তো কাল থেকে আবার শুরু শ্রাবণ মাস। এখানে আমাদের সুব্যবস্থা করা হয়, আমাদের কমিটির ছেলেরা খুব সেবা করে, যত্ন করে, এবং ক্যাম্প লাগা হয় প্রসাদের জন্য, খাওয়া দাওয়ার চা জল ব্যবস্থা 24 থাকে। কমিটির ছেলেরা মা বোনদের সুব্যবস্থা করেন। এই সামনে বাঁধ, এখান থেকে জল তোলা হয়, অনেকে দামোদর থেকে জল তুলে নিয়ে আসে। এখানে সুবিধা আছে, এখানে সব ভক্তদেরই সুবিধা করা হয়। কি মনে হচ্ছে কেন না 2 বছর করোনা ভাইরাসে ভক্তরা আসতে পায়নি, পুজো পাঠ করতে পায় নাই, অনেকে অসুবিধায় আসেনি, ভয়ে হয়তো আসেনি। তারপরে এই সব রোগের জন্য 2 বছর আসেনি। এই বছর ভিড় হবে, আমাদের মন বলছে যে প্রচণ্ড ভিড় হবে আমাদের। আপনারা কিছু ব্যবস্থা করছেন? হ্যাঁ, ব্যবস্থা করছি আমরা, সমস্ত কিছুই এখানে আমাদের কমিটির ছেলেরা থাকবে, সব ব্যবস্থা হয়, সুব্যবস্থা হয়, দেখাশোনা হয়, সব মা বোনদের সব সুব্যবস্থা করা হয়। এই সামনে থেকে জলও তোলা হয়। মন্দিরের নাম হলে এই জোড়া শিব বাবা আছে বলে জোড়া মন্দির আমাদের নাম। এক সিদ্ধেশ্বর মহাদেবজি, এক কামেশ্বর মহাদেবজি, তাই এনার নাম হয়ে গেল জোড়া মন্দির। হ্যাঁ, সহজ দ্বারাই। আমি শুনেছি গ্রামের মানুষের কাছে, আমি এমনিতেই শুনেছি, আজ আমার 49 বছর বয়স হতে এলো, তো আমি তখনই শুনেছিলাম আজ 10 বছর আগে, তখন বলেছিল যে 850 বছরের পুরনো মন্দির। এক ভদ্রলোক মহারাজার দান, একটা দান করেছিল, কামেশ্বর বাবাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পুরুলিয়ার মহারাজা, আর আমাদের গ্রামের মানুষের সিদ্ধেশ্বর বাবাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই দুটি জোড়া মহাদেব। কি নাম আপনার? আমার নাম হচ্ছে কুন্দন দাস। रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज। भुइयां समाज उत्थान समिति पश्चिम बंगाल की तरफ से सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक जगत में भुइयां मुसहर समाज को गरिमामय बनाने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह एवं विमर्श समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह रानीसर मोड़ स्थित राजेंद्र विद्यापीठ के प्रांगण में आयोजित की गई। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे सुखदेव विद्रोही, झारखंड बाधमारा विधानसभा से सुखदेव विद्रोही, रामजीत भुइयां, अर्जुन भुइयां, नीरसा झारखंड सुबोध कुमार भारती, बाधमारा विधानसभा झारखंड राज्य अध्यक्ष चिंटू कुमार भुइयां, भुइयां समाज उत्थान समिति जिला अध्यक्ष मनो भुइयां, कुंती देवी जी, अशोक भुइयां, राजनंदन भुइयां, केदार भुइयां, राजकुमार भुइयां, महेश भुइयां एवं रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष एवं तृणमूल नेता संदीप भालुटिया आदि। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल झारखंड राज्य के 30 लोगों को उनके सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान भुइयां समाज उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष चिंटू कुमार भुइयां ने कहा कि भुइयां समाज को सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर संगठन द्वारा विचार विमर्श किए जा रहे हैं। আমরা আজকে প্রোগ্রাম আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সামাজিক, শৈক্ষণিক, রাজনীতিক, আমাদের উন্নয়নের জন্য তিনটাকে ধরে রাখতে হবে। আমাদের শিক্ষিত হতে হবে, আমাদের সমাজ থেকে একটু ভালো ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটা জায়গায় দাঁড়াতে হবে, এবং আমাদের রাজনীতিকতেও ভাগ নিতে হবে। তাই আমাদের রাজনীতিককে ঝাড়খণ্ড হোক, বাঙাল হোক, যিনি নির্বাচিত হয়েছেন তাদের আমরা আজকে সম্বর্ধনা দিব, এবং তার নিয়ে আমরাও কী করে এখানে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারি রাজনীতিক, শৈক্ষণিক আর আমার সামাজিকভাবে, তার জন্য আজকে আমরা আলোচনা করেছি। আলোচনা সভা আমরা পুরো পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেকটা জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছি, প্রত্যেকটা গ্রাম পৌঁছে যাচ্ছি। আজকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন কি এখানকার ভুইয়া মুসার সমাজ নয়,
আমাদের যত এসসি এসটি কমিউনিটি লোক আছে তার কাছে কিন্তু আমরা যদি নিজেই না পৌঁছে যাই ততক্ষণ আমাদের সমাজের উন্নতি হওয়া সম্ভব নেই। আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এত যোজনা এত প্রকল্প বার করেছে, তাতেও কিন্তু আমাদের লোক নিতে পারছে না। তার কারণ মূল্য হয়েছে কি আমাদের লোকের কাছে আমাদের লোকের কাছে পৌঁছে দিতে পারছে না, তাকে বুঝিয়ে দিতে পারছে না, তার ঘরে বসে তার সঙ্গে আলোচনা করতে পারছে না। এই ডিস্টেন্স মেনটেন করে সবাই, তার জন্য আমাদের ঘরের কাজ আমাদের সুবিধা আমাদেরকে নিতে গেলে আমাদের নিজের ঘর পৌঁছে যেতে হবে, সেটাই আমাদের পরিকল্পনা। সেই জন্য আগামীতে কোনো পরিকল্পনা রেখেছেন, কোনো চিন্তা ভাবনা রেখেছেন যে মানুষজনের কাছে আরো এগিয়ে যাওয়া যায়? আমরা পুরো চিন্তা ভাবনা রেখেছি। আমরা যে শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব, পিছিয়ে পড়া মানুষ, আমরা হ্যান্ডিক্যাপ, বৃদ্ধা বিধবা এইগুলোকে নিয়ে আমরা সব সময় কাজ করি এবং করব। আর যে মানুষ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে, শিক্ষার জন্য কোনো আর্থিক ধার থেকে যদি শিক্ষাতে অভাব হয় তাকে আমরা সহযোগিতা করি। আমরা 25 খানা ফ্রি কোচিং সেন্টার ফেলেছি এইমাত্র এই জেলার মধ্যে। শুধু অন্য জেলাতে আমাদের চেষ্টা আছে যে আমরা যেমন কোচিং সেন্টার চালাই তাতে আমাদের মানুষগুলো শিক্ষিত হতে পারে। আমরা দেখুন, আমরা 2019 সালে 14 ডিসেম্বরে আমরা ডিমান্ড রেখেছিলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, ছোটা ডিমান্ড রেখেছিলাম কি আমাদের কাছে উনি কাস্ট সার্টিফিকেট দিতে হবে, স্পট ভেরিফিকেশন করে। আমাদের কাছে জমির দলিল চাইলে আমরা কোথা থেকে দেবো? আমাদের তো জায়গা নেই, সরকারি জায়গাতে বাসাবাস করি 400 বছর থেকে। আমাদের এখানে একটা বাবা আম্বেদকর পার্ক তৈরি করতে হবে, তার মধ্যে থাকবে সব মহাপুরুষগুলোর ফ্রিডম ফাইটার। এইটাও তো আম্বেদকরের আপনার ইয়েতে গড়ে উঠেছে, এই স্মৃতিতে গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইবের জন্য ইংলিশ মিডিয়াম রেসিডেন্সিয়াল স্কুল হোক একটা। बहुत समाज का सबसे अंतिम समाज में हमारा समाज का गिनती आता है, जो भूया मुसहर समाज है। हम लोग राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से हम लोग पिछड़े हुए हैं। ऐसे समय में भी हमारे कई महापुरुष जो है शैक्षणिक रूप से शिक्षित होकर के आगे बढ़ रहे हैं, राजनीतिक में जो आगे बढ़ रहे हैं, सामाजिक रूप से जो अपने योगदान दे रहे हैं, वैसे लोगों को हम लोग सामने रख करके उनके दिशा निर्देश, उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं और उसको हम लोग सम्मानित करेंगे आज यहाँ पर। और विमर्श हम लोग करेंगे कि कैसे हम लोग और राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ पाएँ। इसके ऊपर विशेष चिंता हम लोग का, गहन चिंता हम लोग करेंगे। अगले दिनों में हम लोग शिड्यूल कास्ट, शिड्यूल ट्राइब या हमारे भूया समाज के बारे में जो नहीं सोचेगा, जो नहीं समझेगा, उनके खिलाफ हम लोग अपने आवाज़ों को बुलंद करेंगे और एकजुट होकर के अपनी आवाज़ उठाएंगे। आप लोगों ने देखा था जिस तरह से रोस्टर 13 के खिलाफ आवाज़ उठाया गया था, उसको ख़त्म किया गया था। आप लोगों ने देखा एट्रोसिटी एक्ट जब ख़त्म किया था, जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ने 1989 में जो लागू किया गया था, उसको केंद्र सरकार ने जो ख़त्म किया था। पूरे भारत में हम लोग SC ST समाज होकर एकजुट पर होकर के रोड में लड़े थे। दर्जनों लोग हमारा शहादत दिया था, लेकिन हम अपने एक्ट को ख़त्म नहीं होने दिए थे, हमारे अधिकार को ख़त्म नहीं होने दिए थे। इसीलिए मैं आज का मंच से हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी गरीब, गुरुआ, आदिवासी, SC ST या भूया मुसहर समुदाय को उनके हक से उनको वंचित ना करें, नहीं तो आने वाला समय में एक पुरजोर आंदोलन होगा और ऐसे लोगों का विनाश होगा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। जामुड़िया बोरो 1 अंतर्गत वार्ड संख्या 1 के बोरिंग डंगाल में छठ घाट का उद्घाटन आसनसोल कॉरपोरेशन के MIC सुब्रतो अधिकारी द्वारा किया गया। इस तालाब में जामुड़िया बाजार क्षेत्र के दुर्गा पूजा कमेटी के सभी लोग मूर्ति विसर्जित सहित सभी छठ पूजा करने के लिए आते हैं। इसके अलावा बाजार क्षेत्र की पूजा समिति द्वारा इस तालाब में काली पूजा, मां मनसा पूजा, विभिन्न प्रकार की हिंदू लोग यहां पर आकर मूर्ति विसर्जित करने के लिए इसी तालाब में आते हैं। वहीं सही रूप से छठ घाट नहीं होने से सभी पूजा समितियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए इस घाट का उद्घाटन किया गया, जहां जामुड़िया वार्ड नंबर 1 के पार्षद मृदुल चक्रवर्ती, चंद्रनाथ मुखर्जी, प्रिया रंजन मुखर्जी, प्रतिभानाथ राय, मानस मुखर्जी, श्रावणी मंडल, प्रदीप मुखर्जी आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। যে শুভ সূচনা হলো আমাদের যে পুকুরের ঘাট, সত্যি খুব সুন্দর। শুধুমাত্র এই সমস্ত মানুষই পারে সমাজের ভালো কাজ করা। শুধুমাত্র সরকারের দিকে তাকিয়ে থেকে যে কাজ হবে তা নয়, তারা যে নিজেদের উদ্যোগে এত সুন্দর একটা কাজ করেছেন, সেই জন্য আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে
অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং আমি আশা রাখবো এইভাবে তারা আরও এলাকার যে উন্নয়নমূলক কাজ আছে নিজেদের প্রচেষ্টায় আরও অনেক কাজ তারা এখানে করেন। আমি অনেক প্রোগ্রামে তাদের এসেছি এবং তারা আমার সকলে খুবই পরিচিত, তাই আমি করতে চাই না। আমি আবার সকলকে যথাযোগ্য সম্মান প্রীতি শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज के प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट महेश कालोटिया की पुत्री मुस्कान कालोटिया ने अपने प्रथम प्रयास में ही सीए की परीक्षा पास कर ली। मुस्कान के सीए इंटर में भी ऑल इंडिया में 42वां स्थान आया था। मुस्कान रानीगंज के प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म कालोटिया एंड कंपनी के स्वर्गीय विनोद कालोटिया रानीगंज के प्रतिष्ठित समाजसेवी एवं एडवोकेट थे। वह विनोद कालोटिया की पुत्री हैं। मुस्कान ने कक्षा 12वीं में भी डीएवी मॉडल दुर्गापुर में टॉप किया था। मुस्कान अपनी सफलता का श्रेय अपनी लगन, कड़ी मेहनत एवं अपनी माता पिता को देती है। मुस्कान बताती है उनका पूरा परिवार जिसमें डॉक्टर एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट सभी हैं, इससे उसको प्रेरणा मिलती थी। उसने कहा, मेरा भाई मयंक भी ITI खड़गपुर से बीटेक के एग्जाम में पास किया। मुस्कान ने अपनी सफलता से रानीगंज एवं शिल्पांचल वासियों का मान बढ़ाया है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नीमचा इलाके में घूम रही मानसिक रूप से बीमार एक महिला को नीमचा फाणी पुलिस की मदद से शनिवार को सुरक्षित उसके घर भेजा गया। महिला का नाम 28 वर्षीय जयगब खातून उर्फ तूहिना बताया गया है। इस विषय पर नीमचा फाणी प्रभारी रंजित विश्वास ने बताया कि 12 जुलाई को नीमचा के पठान धौड़ा इलाके में मानसिक रूप से एक बीमार युवती को स्थानीय लोगों ने देखा। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। नीमचा पुलिस उसे अपनी कस्टडी में लेकर फाणी ले आई। पुलिस ने युवती से पूछने पर उसने अपना घर मालदा बताया। ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिली। इसके बाद हम लोगों ने उसके फोटो को मालदा पुलिस स्टेशन भेजा, जहां से उसके घर की जानकारी मिलने के बाद उसे भेजने की कार्रवाई शुरू की गई। महिला मालदा जिले के इंग्लिश बाजार पुलिस थाने इलाके के लक्ष्मी घाट कोकलामारी रतुआ गांव के निवासी हैं। इसके बाद युवती का भाई चांद मोहम्मद उसे लेने आया। पुलिस ने आसनसोल SDM को जानकारी दी। SDM के निर्देश के बाद युवती के भाई चांद मोहम्मद को युवती को सौंप दिया गया, जिसे पुलिस ने बस का भाड़ा देकर मालदा के बस में बिठा दिया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। आदिवासी संथाली समुदाय के लोगों ने जीत कर सारी धर्म कोड कमेटी के बैनर तले अलग संथाल धर्म की मांग पर रविवार को आसनसोल पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। मालूम हो कि अपने अलग धर्म की मांग को लेकर आदिवासी संथाल समुदाय के लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनकी सरकार से मांग है कि इस तरह से पहले संथाल समुदाय की अलग धर्म थी, उसी तरह से उसे फिर से लागू किया जाए। अलग धर्म की मांग को लेकर आदिवासी संथाल समुदाय के लोग देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को उन्होंने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। इस विषय में इन लोगों का कहना है कि संथाल अलग जाति है, इसका अलग देवता है, उनकी रहन सहन भी अलग है, धर्म अलग है, इसीलिए हमें अलग धर्म की मान्यता दी जाए। इसके लिए हम लोग लगातार आंदोलनरत है, आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर जीतकर सारी धर्म कोड कमेटी के पदाधिकारी डॉक्टर सुबोध हांसदा, मदन मोहन बास्की, बैद्यनाथ हांसदा, समाई किस्को, सुखचंद सोरेन आदि उपस्थित थे। কিসের জন্য আজকে আমাদের ডেপুটেশন আমাদের সারি ধর্মের জন্য সারি ধর্ম কোড যাতে আমাদের ভারত সরকার এটাকে স্বীকৃতি দেয়, তার জন্য আমরা আজকে সিপি অফিসে ডেপুটেশন করেছি। তো এখন কি আপনাদের কি বলা হচ্ছে? এর আগেও তো আপনারা মনে হয় ডেপুটেশন দিয়েছিলেন, তো তখন কিছু বলা হয়েছিল কি? কি দাবি নিয়ে আপনাদের? আমাদের দাবি এই একটাই আছে যে যাতে আমাদের সারি ধর্ম কোড আমাদের ভারতবর্ষে যেন দেওয়া হয়, সেটা নিয়ে আমাদের আজকে ডেপুটেশন করেছি, সেটা নিয়ে আমাদের দাবি। এখন তো সরকার তো আদিবাসীদের তো অনেক প্রকল্প করেছে, তো এইটাও কি আপনাদের সেই এর মধ্যেই? প্রকল্প আমাদের রাজ্য সরকার হোক, কেন্দ্র সরকার হোক, আমাদের জন্য
কিছু কিছু প্রকল্প করেছেন ঠিক কথা, কিন্তু আমাদের সব জাতির একটা ধর্ম আছে, কিন্তু আমরা সাঁওতাল জাতির যেটা আমরা সারি ধর্ম তাকে নিয়ে আমরা আজকে সিপি অফিসে ডেপুটেশন করলাম। যেন ভারত সরকারের কাছে আমরা এটাই বলবো সারি ধর্ম কোড যেন আমাদেরকে দেওয়া হয়। আপনার নাম আর পরিচয়? আমি মার্শাল গাঁওতার সেক্রেটারি সেন্ট্রিক স্কুল, এবং আমাদের এর সাথে আমাদের বাবা তিলকা মুর্মু সাগেন গাঁওতা সেক্রেটারি আমাদের আছে পশ্চিম বর্ধমানে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।